औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। कुरान पाक की शुरुआत होगी जो कि हम कायदे से करेंगे, और क्योंकि मेन बुनियाद कायदा होता है जहाँ से हम कवायद सीखते हैं और उसकी बुनियाद पे हम तजवीद को सीख सकते हैं, तो इसलिए आज हम कायदे से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने मुख्तलिफ़ मदरसों में, मस्जिदों में ज़रूर ये कायदा पढ़ा होगा या आपके बच्चे पढ़ रहे होंगे, लेकिन यहाँ तक हम शुरू करते हैं अलिफ से लेके ये तक। तो हमारे ऊपर जो तख्ती की हेडिंग होती है, इसको हम तख्ती भी कहते हैं और एक्सरसाइज भी कहते हैं, तो इसके बारे में भी हमें समझने की ज़रूरत है। इसी से हमें पूरी तख्ती की समझ आती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ज़रूर सीक्वेंस वाइज इसको देखिएगा ताकि आपको घर बैठ के तजवीद की समझ आ सके और आप अपना कुरान पाक सही तरीके से पढ़ सकें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं तख्ती नंबर 1, ठीक है, यानी कि तख्ती नंबर अव्वल मुफ़रदात। अब जो ये मुफ़रदात आ रहा है, यहाँ पे इसकी हेडिंग आ रही है, तो हमें इसके पहले मतलब समझना है और उसके बाद हमने इसको अप्लाई इस पे करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बनता है कि मुफ़रदात किसे कहते हैं, ठीक है। आप बेशक अपने साथ एक कॉपी पेंसिल रख लें और जब भी ये वीडियो आप सीक्वेंस वाइज देखें तो अपने पास ये क्वेश्चंस सेव कर लें और साथ आंसर भी, ताकि आपके पास फॉरएवर एक टीचर सेव हो जाए और आपको जब भी कोई क्वेश्चन भूले तो आप इस कॉपी को देख सकें और कल को आप इस अहल हो सके कि आप दूसरों को भी ये चीज़ समझा सके और तबलीग का ज़रिया बन सके। तो हमने सबसे पहले क्वेश्चन क्या लिखना है अपनी कॉपी पे कि मुफ़रदात किसे कहते हैं। इस तरीके से आप अपने बच्चों को भी घर में सिखा सकते हैं। तो इसका हमने आंसर क्या लिखना है कि कुरान पाक में कोई भी एक लफ्ज़, सिंगल वर्ड जहाँ पे भी आए, यानी उसके साथ कोई वर्ड जुड़ा हुआ ना हो, तो वो क्या कहलाएगा? मुफ़रदात कहलाएगा। मुफ़रदात एक वर्ड को कहा जाता है। कुरान पाक में मुख्तलिफ़ जगहों पे जैसे अब अलिफ आ जाए, खाली बा आ जाए या आइन आ जाए तो वो मुफ़रदात कहलाएगा। लेट्स सपोज यहाँ पे है हमारे पास ये बा और अलिफ, लेकिन ये हमारे पास मुफ़रदात नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ बा भी है और इसके साथ क्या है? अलिफ भी है। लेकिन सिंपल जहाँ पे एक बा होगा, सीन होगा, शीन होगा, स्वाद होगा, मीम, कोई भी वर्ड अलिफ से लेके या तक आएगा तो वो क्या कहलाएगा? मुफ़रदात कहलाएगा। पहला क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हुआ। दूसरी चीज़ ये आ जाती है हमारे पास कि अलिफ से लेके ये तक जितने भी हरूफ तहज्जी हैं, ठीक है, वो अपने अपने ग्रुप्स में डिवाइड हैं पढ़ने के लिहाज से। स्कूल की लैंग्वेज के जो अलिफ से ये तक हरूफ तहज्जी हैं उनके पढ़ने का और तरीका है, और कुरान पाक के लिए हरूफ तहज्जी के पढ़ने का और तरीका है। अब ये डिवाइड कैसे हैं? कुछ हैं नरमी वाले अल्फाज, कुछ है सख्ती वाले अल्फाज, कुछ हैं सीटी वाले अल्फाज, कुछ हैं कलकला वाले अल्फाज। तो ये हमें इन चीज़ों को समझना चाहिए और उसके समझने के बाद ही हम ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ पे? कुरान पाक में। अब सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि नरमी वाले अल्फाज। अब आप अपने पास कॉपी पे ये हेडिंग दे सकते हैं कि नरमी वाले अल्फाज कौन से हैं, ठीक है, जिससे आप अपने बच्चों को कल सिखा सकते हैं। हेडिंग आपकी आ जाएगी नरमी वाले अल्फाज। तो उसमें आपने नीचे क्या लिखना है? सा, ज़ाल, ज़ाद, ज़ा। ये कौन से अल्फाज हैं जो नरमी के साथ पढ़े जाते हैं, इनको सख्ती से नहीं पढ़ना। अब नरमी के ऑपोजिट क्या चीज़ आ जाती है? सख्ती वाले अल्फाज। सख्ती वाले अल्फाज कह लें या फिर सीटी वाले अल्फाज कह, तो उसमें आ जाता है ज़ा, सीन, शीन, स्वाद। जहाँ पे नरमी वाले हैं वहाँ पे सख्ती वाले हैं, और हम लोग गलती कुरान पाक में क्या कर देते हैं कि नरमी वालों को सख्ती वालों के साथ मिला देते हैं और सख्ती वालों को नरमी वालों के साथ मिला देते हैं। लेट्स सपोज अगर हम पढ़ते हैं कुरान पाक में जहाँ पे ज़ाल आ रहा होता है, ठीक है, अल्लज़ीना ज़ाल, तो हम उसको पढ़ लेते हैं अल्लज़ीना। जब हम उसको अल्लज़ीना पढ़ते हैं तो वो ज़ा पढ़ा जाता है, और फिर बात वहीं पे आ जाती है कि ज़ाल की जगह अगर ज़ा लिखेंगे, पढ़ने में तो हमें फ़ील नहीं होगा लेकिन होगी तो ये गलती ही, और ये हमें फिर कुरान पाक के मीनिंग में भी गलती हो जाएगी। तो तजवीद की जड़ें ही बेसिकली ऐसी ही होती हैं। इसी तरह सा है, सा और सीन। सा है नरमी वाला लफ्ज़ जिस पे सीटी नहीं होती, और सीन है सीटी वाला और सख्ती वाला लफ्ज़, सीन, ठीक है। तो ये चीज़ होती है इसमें।
اب اس کے ساتھ آگے کیا آ جاتا ہے؟ اب آگے آ جاتا ہے، یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو ایک جیسے الفاظ ہوتے ہیں، کچھ پڑھنے کے لیے باریک پڑھے جاتے ہیں اور کچھ موٹے پڑھے جاتے ہیں، جیسا کہ تا اور تو۔ اب قرآن پاک میں جیسے آ جاتا ہے لِلطَّاغِینَ، تو تو کو ہم نے موٹا پڑھنا ہوتا ہے، اگر ہم اس کو پڑھیں گے لِلطَّاغِینَ تو وہ تا پڑھا جائے گا، اس لیے ہمیں تا اور تو میں فرق کرنا چاہیے، ثا اور سین میں فرق کرنا چاہیے۔ اسی طرح قاف، یہ موٹا ہے، قلقلہ والا لفظ ہے، یعنی کہ جا کے لفظ واپس آتا ہے قاف، اور یہ سمپل نارملی کاف پڑھا جاتا ہے، تو اس میں بھی ہمیں فرق رکھنا چاہیے۔ ہا جو ہے وہ ہمارے حلق سے نکلتا ہے، حروف حلقی میں ہے۔ حروف حلقی کتنے ہیں یہ بھی آپ کوشچن لکھ سکتے ہیں۔ حروف حلقی 6 ہیں، 6 ورڈز آف حروف حلقی۔ کون کون سے؟ ح، خ، عین، غین، حمزہ، ہ۔ اب ہم کیا غلطی کرتے ہیں قرآن پاک میں کہ ح کی جگہ ہم ہ پڑھتے ہیں اور ہ کی جگہ ہم ہا پڑھتے ہیں۔ اللہم، اکثر ہم پڑھ لیتے ہیں اللہم، تو ح اور ہا میں ہمیں فرق رکھنا چاہیے۔ اس لیے الف سے لے کے یہ تک جتنے بھی الفاظ ہیں ان کے اپنے ادا کرنے کا طریقہ ہے، ان کے اپنے مخارج ہیں، اور یہی تجوید کی ہمارے پاس جڑیں ہیں۔ اب رہی بات غوت کی، تو ہم لوگ اکثر سنا ہوگا بولا ضالین پڑھتے ہیں، اور اکثر لوگوں کے پاس ایسا قاعدہ ہوتا ہے، جیسے یہ اوپر لکھا ہوا ہے نا با کے ساتھ چھوٹا سا با الف، تو غوت کے ساتھ بھی چھوٹا سا لکھا ہوتا ہے غوت الف مد اور دال، یہ اس کے پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، کیا؟ غود۔ تو اس کو پڑھنے میں ہم لوگ مسٹیک کیا کرتے ہیں، ہم اس کو دعات پڑھ لیتے ہیں، جبکہ یہ لفظ کیا ہے؟ غود۔ دعات کوئی اسپیسیفک لفظ آپ کو اس میں نظر آ رہا ہے ورڈ؟ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ہم نے اس کو غود ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج کا ہے طریقہ، اس کا ہے، اور اس کو میں ایک دفعہ پڑھ کے بھی بتا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو، اس سے سیکھنے میں بھی آپ کو آسانی ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، با، تا، ثا، جیم، ح، خ، دال، ذال، را، زا۔ اب دیکھیں میں نے پڑھا ذال، اور یہاں میں نے پڑھا زا، سین، شین، صاد۔ سین کو باریک پڑھتے ہیں، صاد کو موٹا پڑھتے ہیں، اور ہم قرآن پاک میں یہی غلطی کر دیتے ہیں کہ جہاں پہ سین ہوتا ہے وہاں پہ موٹا پڑھ لیتے ہیں تو وہ صاد پڑھا جاتا ہے، اور جہاں صاد ہوتا ہے وہاں باریک پڑھتے ہیں تو وہ باریک سین میں آ جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ آگے جیسے ہی قرآن پاک کی ہم آیات شروع کریں گے تو اس میں بھی میں آپ لوگوں کو اس چیز کے بارے میں کلیئر کروں گی۔ غاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، موٹا کر کے پڑھنا ہے، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا۔ یہ ہے ہا اور یہ ہے ہا، حمزہ، یا، یا۔ یہ اس کے پڑھنے کا طریقہ ہے، اور آخری جو بات آپ کو بتاتی چلوں وہ یہ ہے قلقلہ۔ قلقلہ ان الفاظ کو کہتے ہیں جو الفاظ جن کی آواز جا کے واپس آئے، جیسا کہ اق، ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جاتا ہے اد، اج، اب، طا، با، جیم، دال، یہ قلقلہ والے لفظ ہیں، یہ آپ اپنی کاپی پہ لکھ بھی سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آج کی پہلی جو ہماری کلاس تھی قاعدے کی پہلی ایکسرسائز آپ کو کلیئر سمجھ آئی ہوگی، اور اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ضرور اس کی پریکٹس کیجیے گا تاکہ ہم ایک اچھے مسلمان ہونے کے ناطے قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھ سکیں اور پھر اس پہ عمل کر سکیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔